ये जवाब ममता बनर्जी को देनी होगी। अगर नहीं करेगी 2026 के इलेक्शन में ये सब लोग मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन करेंगे। লোকের বাড়িতে কাজ করলে কোনো মহিলা যদি লোকের বাড়িতে কাজ করে তবুও তার পারিশ্রমিক এর থেকে বেশি হবে। আমি মমতা ব্যানার্জিকে বলতে চাই, আপনার বাড়িতে যদি কোনো রান্নার মেয়ে বা কাজের মেয়ে লাগে, আমাদের আনএডেডের অনেক শিক্ষিকা আছে, আপনারা তাদেরকে আমন্ত্রণ করতে পারেন। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट के सामने, जहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मदरसा एसोसिएशन द्वारा धरना मंच लगाया गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार मदरसा एसोसिएशन यानी मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा एक धरना मंच लगाया गया है। उनकी कुछ डिमांडें हैं ममता बनर्जी सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार से। लगातार वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार लगाते हुए फिर रहे हैं। बता दूं आपको कि मदरसा बोर्ड, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में प्राइमरी बोर्ड होता है, ठीक उसी तरह से मदरसा बोर्ड भी गवर्नमेंट के में रन करता है। ऐसे में 235 मदरसों को गवर्नमेंट एडिट करने की मांग जो है इनकी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार अनसुनी करती हुई देखी जा रही है। मैं बता दूं आपको कि लगातार जिस तरह से चुनाव के टाइम पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इनसे ये वादा किया था कि 235 मदरसे गवर्नमेंट एडिट किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ये वंचित है। और लगातार जिस तरह से इनकी जो डिमांड सामने आई है, जो सैलरी को लेकर जिस तरह से टीचरों को महज 5 से 6 हज़ार की सैलरी दी जाती है, ऐसे में एक महिला ने खुद कहा कि उससे बेहतर मुख्यमंत्री उन्हें होम मेकर बना दे। या ऐसे में बता दें आपको कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो मिड डे मील हो या फिर दूसरी सुविधाएं, वो भी इन मदरसा बोर्ड में नहीं दिया जाता है। ऐसे में काफ़ी चीज़ें जो है परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। लगातार ये मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में आखिर मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने जब परमिशन लिया विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का, जो कि इनका संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन इन्हें परमिशन नहीं दिया गया। आखिर में ये कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ से इन्हें परमिशन दिया जाता है विरोध प्रदर्शन करने का, वो भी महज 5 दिनों के लिए। ऐसे में आइए हम कुछ टीचरों से बात करते हैं और एडवोकेट अशफाक अहमद से बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं और उनकी क्या डिमांड है। नहीं है, मैं इन लोगों के समर्थन में आया हूँ। मैं इन लोगों की दुख को देखकर मैं देखा कि बंगाल के जो माँ माटी मानुष की ममता बनर्जी नारा लगाती है, तो बंगाल के 2500 टीचर दुविधा में है। 2500, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। नाम मदरसा है। ममता बनर्जी जिनको वो कहते हैं मैं संख्या लघुओं का बहुत हमदर्द हूँ, तो वो कैसे हमदर्द है ये बताए ममता बनर्जी। आज 10,000 ममता बनर्जी ने वादा किया था कि 10,000 अनएडेड मदरसा को वो एडिट करेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10,000 तो दूर की बात, 10,000 तो दूर की बात, इवन जो विधानसभा 2021 के विधानसभा में उन्होंने घोषणा की थी सेशन में, विधानसभा की सेशन में, कि मैं 235 मदारिस को एडिट कर रही हूँ, वादा भी भूल गई वो ममता बनर्जी ने। ये तो मोदी जी की दीदी निकली, असली दीदी। वो जुमला कहाँ से जुमला लाई है ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी मुसलमानों की और संख्यालघुओं की हमदर्द सोच कहती है, लेकिन है नहीं। ये ममता बनर्जी आरएसएस के काम करते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं। ये ममता बनर्जी आज जो वंचित जो लोग हैं, इनको वेतन जो 2500 टीचर है, इनको वेतन क्या मिलते हैं? भाता मिलता है क्या? 6,000 5,000। एक लेबर का भी अभी वेज के सिस्टम में, हाँ, मिनिमम वेजेस 400-500 तो होता ही है, तो इसमें तो 15,000 हो जाता है, लेकिन उसको भी नहीं देते। जो बंगाल जाना जाता था इंटेलेक्चुअल के लिए, बंगाल को माना जाता था शिक्षा के लिए, लेकिन इस बंगाल के शिक्षा व्यवस्था को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की काम ममता बनर्जी ने अपने ऊपर ले लिए है। पहले एसएससी को मामला के लेकर टीचर सड़कों में थे, अभी मदरसे की जो टीचर हैं वो सड़कों पे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये बड़ी दुख की बात है कि आज ममता बनर्जी संख्यालघुओं के हमदर्द के नाटक करने वाली, इफ्तार में इफ्तार करने वाली और ईद में नमाज पढ़ने चलने वाली ममता बनर्जी मदारिस को वंचित और लांछित और अपमानित कर रही है। इनको अपमान कर रहा है। एक ग्रेजुएशन का उनका वेतन 6,000 होता है, एक मास्टर का उनका वेतन आपका 12,000 होता है। मतलब क्या
क्या कर रही है आप? बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, बच्चों को मिड डे मील नहीं, सबूत साथी आपका जो भावताबाजी का प्रकल्प है, स्कीमें है, ये स्कीमें नहीं आ रहा है। ये क्या कर रही है ममता बनर्जी आप? मैं इस मंच से इन लोगों के समर्थन में ये कह रहा हूँ, ममता बनर्जी आप जब तक इनके जो लीगल डिमांड है जो आपको की गई है, इवन इन लोगों को आंदोलन करने का भी हक नहीं है। देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, संविधान के राज है, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बंगाल में जो बंगाल आंदोलन के माना जाता था, जाना जाता था, जिस बंगाल से क्रांतिकारियों की शुरुआत हुआ था, जब बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर काजी नजरुल इस्लाम और चित्तरंजन दास से लेकर विधान चंद्र राय से लोग बड़े बड़े लोग रहे, जो शेरे बंगला अबुल कासिम फजलुल के बंगाल है, उस बंगाल में आंदोलन करने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है। एक कैसी राज है ममता बनर्जी की। और महिला जो रो रही थी, मेरी बहन रो रही थी कि मैं बच्चों को कह नहीं पाता हूँ, बच्चे जब कुछ मांगती हैं कह नहीं पाता हूँ कि मैं, कहते माँ तुम तो टीचर हो, माँ तुम कुछ दे दो, तुम तो अच्छे खासे मिलते होंगे, नहीं बता नहीं पाती है। दिल की दर्द की बात, ये 2500 लोगों की जो वादा किया गया था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10,000 आप एडिट कर दीजिए जो आपने वादा किया था, लेकिन जो आपने विधानसभा पटल में जो सेशन में वादा किया था उसको आप क्यों नहीं कर रही है? ये जवाब ममता बनर्जी को देनी होगी। अगर नहीं करेगी तो इन लोगों ने ठान लिया, हाथ उठा, देखिए दिखाइए आप हाथ उठा के 2026 के इलेक्शन में ये सब लोग मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन करेंगे। 26 के इलेक्शन में मां माटी मानुष के नारे लगाने वाली ममता बनर्जी और बंगाल की धरती को बंगालियों के लिए वो बशर्ग बनाने वाली ममता बनर्जी, कलकत्ता को लंदन बनाने वाली ममता बनर्जी आज अपने ही जो वादा किए थे विधानसभा पटल में उससे मुकर क्यों रही है? ये जवाब ममता बनर्जी को देना है, पश्चिम बंगाल सरकार देनी है कि बंगालियों के हक के लिए हम काम करते हैं। गुजरात में बंगाली कल्चर के लोग, बंगला जबान के लोगों को मारा जा रहा है, धर्म और जाति के नाम पे, जबान के नाम पे। ये तो ममता बनर्जी न बंगालियों की खातिर कुछ कर रहे हैं, न किसी के खातिर। ममता बनर्जी RSS के खातिर कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की काम कर रही है। ममता बनर्जी को चाहिए, अगर उनके दिल में दर्द है उन बंगालियों के, हमारे बंगाली जो है बांग्ला ज़ुबान के लोगों के लिए भी लड़ाई लड़े, और साथ ही साथ बांग्ला ज़ुबान के ये बंगाली जो है, बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू को जो मदरसे में पढ़ाते हैं, इन टीचरों को और उन बच्चों को जो 45,000 बंगाली बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अधिकार को भी देखे। मिड डे मील ये तो अधिकार है बच्चों की, ये तो कांग्रेस की सरकार का प्रकल्प है, स्कीम है। ममता बनर्जी इसमें इसको लागू नहीं कर रही है। ममता बनर्जी कोई स्कीम नहीं लागू, सिर्फ किताबें दे रही है। स्कूलों में अभी तक तो मिड डे मील दिया जा रहा था। नहीं इनके नहीं दे रहे। ये मदरसा मतलब वो खारिजी मदरसा की तरह नहीं है, स्कूल की तरह मदरसा है, ये भी सरकारी है, लेकिन इस रिकॉग्नाइज सरकारियों को भी वंचित किया जा रहा है। अपने वादा पर मुखर रही है ममता बनर्जी, इनकी आवाज़ मीडिया वाले नहीं उठा रही है, गोदी मीडिया नहीं उठा रही है। गोदी, मैं 2 मीडिया की बात करता हूँ, एक तो गोदी मीडिया होता है और एक है ममती मीडिया। एक है गोदी मीडिया, एक है ममती मीडिया। दोनों ही मीडिया अब गोद में बैठी हुई है, बैठा हुआ है और बैठी हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा इनके दर्द को समझिए। मैं अशफाक अहमद, मैं इन लोगों की दर्द को लेकर आपसे अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि इनके दर्द को, इनके माओं की दर्द को सुनिए और बंगाल के लोगों की दर्द सुनिए और बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म मत कीजिए और इनके जो मुनासिब इनको इज्जत देना चाहिए वो इज्जत दीजिए, नहीं तो हम लोग आपके सरकार को आने नहीं देंगे। बीजेपी के डर से आप डरेंगे नहीं, आप बीजेपी को भी हटाएंगे और आपको भी हटाएंगे। ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে 235টা আনএডেড মাদ্রাসা আছে তার মধ্যে একটা মাদ্রাসার শিক্ষিকা। তো আমাদের দাবি হচ্ছে, আমাদেরকে বলা হয়েছিল 2021 সালে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যে 235টা আনএডেড মাদ্রাসাকে গভর্নমেন্ট এডেড করে দেওয়া হলো বলার পরেও আমাদেরকে আজকে রাস্তায় এসে বসতে হচ্ছে। আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না, মাথা উঁচু করে চলতে পারছি না, মানে খুব লজ্জার সহিত আমাদেরকে বসবাস করতে হচ্ছে। টিচার বলাটা আমাদের কাছে একটা মানে লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেছে। না পারি আমরা বেকার বলতে, না পারি টিচার বলতে, এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে আছি আমরা। প্লাস আমাদের স্টুডেন্টরা কোনো ফেসিলিটিস পায় না, জুতো ব্যাগ পোশাক কিচ্ছু পায় না, প্লাস মিড ডে মিল পায় না।
এবং সবুজ সাথী, ঐক্যশ্রী যা কিছু প্রকল্প আছে সব কিছু থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা বঞ্চিত। এবং কি বিল্ডিংটাও আমরা আমাদের নিজেদের টাকা থেকে যেটুকু 5,000-6,000 বেতন পাই তাই দিয়ে আমাদেরকে স্কুল যেতে হয়। বিল্ডিং পরিকাঠামোটাও আমাদের মোটামুটি একটা সেটা দিয়েই বানাতে হয়েছে। প্লাস হচ্ছে বাচ্চাদেরকে আর সব সরকারি স্কুলের বাচ্চারা মিড ডে মিল পায়, আমাদের বাচ্চারা যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে আমরা কেন পাই না ম্যাডাম, আমরা কবে থেকে পাবো, আমরা তাদেরকে কোনো উত্তর দিতে পারি না। আমরা আমাদের টাকা থেকে চাঁদা তুলে তাদেরকে টিফিন খাওয়াই। মিড ডে মিলটা সেইভাবে দিতে পারি না যেভাবে সরকারি স্কুল দেয়, কিন্তু আমরা যতটা পারি শুকনো টিফিনের ব্যবস্থা করি। তাহলে আপনারাই বলুন, আমরা স্কুল যাওয়া আসা করে বাচ্চাদেরকে টিফিন খাই, এমনকি স্কুল মেনটেনেন্স করে আমাদের কি থাকলো? আমাদের হাতটা নিটফল জিরো, লাস্ট পর্যন্ত কিছুই থাকে না আমাদের। আমার মনে হয় একজন লোকের বাড়িতে কাজ করলে, কোনো মহিলা যদি লোকের বাড়িতে কাজ করে তবুও তার পারিশ্রমিক এর থেকে বেশি হবে। আমি মমতা ব্যানার্জিকে বলতে চাই, আপনার বাড়িতে যদি কোনো রান্নার মেয়ে বা কাজের মেয়ে লাগে, আমাদের আনএডেডের অনেক শিক্ষিকা আছে, আপনারা তাদেরকে আমন্ত্রণ করতে পারেন। আপনাদের বেতন কত? আমাদের বেতন ক্লার্কের বেতন 5,500, পিওনের 5,000, টিচারদের 6,000। এত কম? হ্যাঁ। ডেইলি যে মিনিমাম ওয়েজেস গভর্নমেন্ট যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রুল আছে ওর থেকে তো অনেক কম। সেটাই তো বলছি, ওই জন্যই তো আমি প্রস্তাবটা রাখছি। যদি সিএম মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে কোনো কাজের মেয়ে প্রয়োজন হয় আমাদেরকে প্রস্তাব করতে পারে, কারণ এর থেকে আমার মনে হয় ওটা সম্মানের হবে, আমরা একটু মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবো। যখন বলেছিলেন কি গভর্নমেন্ট এডেড হয়ে যাবে, তারপরে আপনারা এক প্রসিজার করলেন, তো এখান থেকে কি রিটার্ন অ্যানসার কি পেলেন আপনারা? প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই না, যতবারই যায় করে দেয়া হবে। আনএডেড, এটা তো আনএডেড। তারপর উনি যে 2013 সালে দিয়েছিলেন আনএডেড, কিন্তু 2021 সালে তো উনিই বলেছেন যে এগুলোকে এডেড করে দেওয়া হলো। মিড ডে মিল কবে থেকে বন্ধ আপনাদের স্কুলে? মিড ডে মিল আমাদের শুরুই হয়নি কোনোদিন, বই খাতা ছাড়া কিচ্ছু পায় না আমাদের স্টুডেন্টরা। অ্যাপ্লাই করেছিলেন তো কি বলা হলো? অনেকবার অ্যাপ্লাই করেছি, কোনো আধিকারিক মানে কোনো অফিসে গেলে আমাদেরকে সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, মানে ডাইরেক্ট বলে দেয় যে না মিড ডে মিল তো পাবে না, কারণ অর্ডার নেই আমাদের কাছে, আমরা তো অর্ডার ছাড়া দিতে পারবো না। সব জায়গায় যেখানে যাই আমাদেরকে হেনস্থা হতে হয়। মাদ্রাসা ছাড়ুন, যদি কোনো অন্য কোনো স্কুল থাকে যারা গভর্নমেন্ট এডেড নয়, নন গভর্নমেন্ট এডেড, ওরা পায় এই ফ্যাসিলিটিগুলো? না, ওরা পায় না, মিড ডে মিল পায় না। তবে ওরা যে ফ্যাসিলিটিসগুলো পায়, পোর্টালের নাম রাখা, ওগুলো সব মানে আমরা যেরকম, ওরাও প্রাইভেট স্কুলের মতোই। আচ্ছা, কি দাবি নিয়ে আজকে আপনারা এখানে যে 5 দিনের ধর্নার জন্য বসছেন? আমরা যে টিচার, মাদ্রাসার টিচার, আমাদেরকে কনফার্মেশন দিতে হবে। আমরা যেন সমাজের মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারি, এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে যেন আমরা সম্মানের সহিত বাঁচতে পারি, সেই রকম একটা স্যালারির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আর আমাদের টিচারদের, স্টুডেন্টদের ফ্যাসিলিটিস দিতে হবে, আর বিল্ডিং দিতে হবে, যেগুলো ন্যূনতম চাওয়া। অন্যান্য সব মাদ্রাসায় যেগুলো আছে, আমাদের এক্সট্রা কোনো দাবি নেই। আমাদের মূল দাবি, মহামান্য মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথাই আইন। উনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন 235খানা মাদ্রাসাকে এডেড করে দেওয়া হলো। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের জনসভা থেকে, মালদহার জনসভা থেকে, কালনার জনসভা থেকে ঘোষণা করলেন 235খানা মাদ্রাসাকে এডেড করে দেওয়া হলো। তাই আমাদের একটাই দাবি, আমাদের মাদ্রাসাগুলো যাতে পূর্ণ এডেড হয়, ওনার কমিটমেন্ট অনুযায়ী আমরা পূর্ণ এডেড চাই। এই যে মাদ্রাসা, এই যে লোক প্রোটেস্ট করছে, কোথা থেকে এসেছেন মোটামুটি? আমাদের গোটা পশ্চিমবঙ্গে 235খানা মাদ্রাসা আছে, সেটা মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, কুচবিহার, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান, প্রতিটা জেলার শিক্ষক শিক্ষিকারা এসছেন। এবং আমাদের দাবি দেওয়া যদি মানা না হয়, আগামী কালকে বৃহত্তর জমায়েত করে আমরা মাদ্রাসা বোর্ড এবং ডিএমই ঘেরাও করব। যদি আমাদেরকে শহীদ হতে হয় এই মাদ্রাসা বাঁচানোর জন্য, আমরা শহীদ হব। প্রয়োজন হলে আমরা কালীঘাট অভিযান করব, নবান্ন অভিযান করব, তবুও আমরা এই কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে খালি হাতে যাব না, যতক্ষণ না আমাদের দাবি না মেটানো হবে। আমার নাম এমডি ফুরসাদ শেখ, আমি মাদ্রাসা টিচার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি। অ্যাকচুয়ালি আমরা এমন এক বাংলায় বসবাস করছি যে বাংলায় কোনো আইন বলতে কিছু নেই, কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই, যেখানে একটাই পোস্ট মুখ্যমন্ত্রী, উনি যা বলেন ওনার কথাতেই সব কিছু চলে। যার কারণে আমরা যে আমাদের মৌলিক অধিকার, আমাদের প্রোটেস্ট করার যে মৌলিক অধিকার, সেটাও উনি খর্ব করে নিচ্ছেন। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই যে আমরা বসেছি ধর্ণা মঞ্চে, আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলো পাওয়ার আশায়, সেটাও আমাদেরকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল, সেখান থেকে আমাদেরকে পারমিশন নিতে হয়েছে। তো আমরা এমনই এক অরাজক বাংলায় বসবাস করছি। আমাদের যেটা দাবি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, উনি 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর
পশ্চিমবাংলায় 10,000 খারিজি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে অনুমোদন দিতে চেয়েছিলেন। সেখানে 2012-13 সালের মধ্যে 235টি মাদ্রাসা অনুমোদন দিয়েছেন। দেওয়ার পরবর্তীতে 2021 সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ড থেকে অনুমোদন হওয়ার পরেও কোনো রকম শিক্ষক শিক্ষিকা অশিক্ষক কর্মীদের সাম্মানিক বা ভাতা চালু করেননি এবং যে ছাত্রছাত্রীরা ওই প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদের জন্য কোনো রকম সরকারি যে ছাত্র সুবিধা সেই সুবিধাগুলো দেননি। 2021 সালে পরে উনি বাজেট অধিবেশনে যেটা ঘোষণা করেছিলেন যে এই 235টি মাদ্রাসাকে এইডেড করে দেওয়া হলো। এছাড়াও সেই বিধানসভা ভোটের আগে কালনা, মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক জনসভায় নির্বাচনী প্রচারে উনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, যেটা রেকর্ডে আপনারা দেখতে পারবেন, যে এই 235 আনএইডেড মাদ্রাসাকে এইডেড করে দেওয়া হয়েছে, এইডেড করে দেওয়া হলো। তাহলে এই হলো এইডেড মাদ্রাসার নমুনা। মাদ্রাসা বোর্ড অনুমোদিত 235 আনএইডেড মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা, পড়ুয়ারা মিড ডে মিল পায় না। ভারতবর্ষের বুকে কোনো পর্ষদ, কোনো বোর্ডের আওতায় যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে তাহলে সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল পাবে না। সর্বশিক্ষা মিশনের যে মৌলিক অধিকার ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষার্থীরা সেটা পায় না। সরকারি সমস্ত প্রকার প্রকল্প থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, শুধু বই খাতা দেওয়া হয়। আপনার এই ধর্ণা মঞ্চ থেকে কি দাবি আছে? আমাদের যেটা দাবি, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে তাদের সমস্ত রকম অন্য সরকারি স্কুলের যে সুযোগ সুবিধাগুলো পায় সেরকম দেওয়া হোক, এবং আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা অশিক্ষক কর্মীদের যে সাম্মানিকটুকু দেওয়া হচ্ছে 5,000, 5,500, 6,000, 12,000, সেটাকে একটা সম্মানজনক জায়গায় নিয়ে আসা হোক। ন্যূনতম 30,000, 35,000 এরকম একটা জায়গায়, যাতে আমরা আমাদের জীবন জীবিকাটা সঠিকভাবে নির্বাহ করতে পারি। না হলে এই কলকাতার বুকে একজন ভিখারি যদি বাটি নিয়ে বসে, সেও সারাদিনে 500-600 টাকা কামাই করে, রোজগার করে, তার থেকেও অবস্থা আমাদের খারাপ।